Guys, good morning. Natay bisita guys. Oh. Sir Bas Adasol from Zamboanga City. Alam mo sa hanapit Zamboanga City, sir? Kabaluay. Kabaluay. Undi parte sa Zamboanga, Kabaluay daw guys. Na guys. Oh. Init pun dia nak. Repeat ah. Balik din sila butakal guys. Yung manegosyo ni AI. Man ko sir. Manegosyo ni AI no from Zamboanga City. Nana kay mga kwan sir, nana kay mga gamit sa pang AI. Na. Anak ka. Nana. Put water bath na anak ka. Ako dito. Sirado kayong umban dito. Guys, sila Kabaluay guys ha, mamaligyang similya from Ukapan Farm guys. Anak ko kay Rep. GI Rep. Wala pa. Sir Vance Adasol, yung Facebook ha, Vance Adasol from Kabaluay, mamaligyang similya from Ukapan Farm guys. Shout out sa mga taga Zamboanga. Sisak ko wala kay. Kuwapok ano negosyo abya kay ang usa ka nang kuhaan sa baboy, pwede nimo himong 20, 30, 40, 50. Kato mga Buwang-buwang taga na, Zamboanga tuig na guys na mangita o pang materialis no. Nga similya, na si Sir Vance Adasol. Oh. Okay. Guys, muna lang paliton guys. GP Landries guys. Bon, mga sunod semana or karong semana, mabot na Zamboanga guys. Piliin lang ako na lang. Sir Vance Adasol, Mrs. Ma'am. Salamat. Ligyak similya guys. Isa itong mga materialis di kano Kapan Farm no, GP. Ana na Sir Vance Adasol. Ato nang testingan ron guys.